जगन्नाथଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ମାଳିକା ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ତାମିଲଙ୍କ ହାତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଯିବ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି କାରଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଜୟଦେବ। ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋटे ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଗୁଣ୍ଡାମି, ମାଫିଆମି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ संपूर्ण भाव में मत देवाई निष्पत्ति कर। मो निर्वाचन मंडली रे मु 9 थर निर्वाचन लड़ी सारी, थर 10म थर निर्वाचन लड़ुची लगातार भाव में। 10म थर निर्वाचन लड़वा भितर निर्वाचन प्रचार करुला बेले लोकंर जो श्रद्धा, स्नेह, सहानुभूति, आंतरिकता, भल पाइबा मु पाउची। मत लगुच जे मु 2004 मसीह ओडिशा रे जो कांग्रेस प्रार्थी मैंने लड़ुते समस्त अधिक भोट्रे 27,000 अधिक मार्जिन जीति थे। एथर मत लगुच जदि लोकंर भल पाइबाटा जदि भोट्रे रूपांतरित हुए, लोक श्रद्धाटा जदि भोट्रे रूपांतरित हुए, लोक जहाँ कहते जदि से भोट रूपांतरित हुए, जो माँ मैंने भौणी मैंने जो स्नेह दौरान जदि भोट्रे रूपांतरित हुए, मु भावुची बोधे गोटे रेकर्ड हम आनंदपुर निर्वाचन मंडली, विशेष भाव में आनंदपुर म्युनिसिपालिटी, आनंदपुर ब्लॉक एवं हाटेडी ब्लॉक गोटे रेकर्ड कर जो आप जानवे जे अन्याय, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, अन्याय एवं लोक प्रति जो भाव में लोक अत्याचार करने सीधा सड़क भाव में निज इच्छा राजनीति को नियंत्रण करने जो उद्यम कर विरुद्ध जनमत संपूर्ण सृष्टि होती। जो टंका और मदर जो भोट दि जाए ये निर्वाचन में टंका मद काम करिवो नहीं एवं ये लड़ई सीधा सड़क भाव में कला टंका विरुद्ध लड़ई होउची। जो माने बहुत टंका करिसेंती जे उदाहरण स्वरूप मु कहबी हाटड़ी ना आनंदपुर सब डिविजन घसीपुरा निर्वाचन मंडली रो किछि नेता उद्यम करुचंती आनंदपुर निर्वाचन मंडली को ताकू जबरदस्ती तांको बंधा निर्वाचन मंडली हिसाब से तांको पाखु नहीं जा पाए। आनंदपुर बंधा पड़ो घसीपुरा पाखे मु बंची पर्यंत मु ये कथा स्पष्ट भाव में कहवाई चाहे जे आनंदपुर निर्वाचन मंडली को कौन सी परिस्थिति घसीपुरा निर्वाचन मंडली पाखे बंधा पकई देवी ना, जो मु अनेक समय अनेक कष्ट सही आज स्पष्ट भाव में कहवाई चाहे मत सबुआड़ सबु शक्ति समर्थन दौरान, कारण स्वाभिमानी आनंदपुर माटी केवे घसीपुरा निर्वाचन मंडली पाखे बंधा पड़ो नहीं और तार जे नेता सी के आनंदपुर निर्वाचन मंडली तार कर्तृत्व जाहिर कर यही चिंता, यही विश्वास को लेकिन लोग भोट दौरान से विश्वास को आधार कर निर्वाचन लड़ुची एवं से लोकंर मत श्रद्धा भल पाइबा बढ़ी। आपण को आज भी जहाँ कहूँ 2 दिन पर तो आपण मैंने निजे बूथ को जीवे, निजे अनुभव करेंगे और 4 दिन भोट काउंटिंग है बेले आप अनुभव करेंगे। मुझे आशा करी आपण मैंने जो थी भी मत टेलीफोन में शुभ खबर देवे जे मु ए निर्वाचन मंडली को 2004 मसीह 2024 मसीह प्रतिनिधित्व करी एवं मो लोक को न्याय देवी। लोक मैंने 24 वर्ष भितर संतुलित हो जाती बीजेडी और बीजेपी सरकार द्वारा गस्त किसी प्रभाव पड़ो नहीं। ये लोक स्पष्ट भाव में जानते मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्य करूना। मुख्यमंत्री सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर होचे निजे साइन कर पारना। मुख्यमंत्री निजे भाषण दौना, गोटे मेसीन द्वारा भाषण दिया से केवल पार्टी खाली आँ कर अवस्था मुख्यमंत्री अच्छा। तेणु मुख्यमंत्री दायित्व बर्तमान श्रीजुक्त पांडियान जे 5T अध्यक्ष बर्तमान अच्छा, 5T सचिव थे जे तमिलु 1300 कोटी टंकार 1300 कोटी टंकार अखा बैग आणिकी शंख चिन्ह मारिकी जे समस्त कांधरे झुले से नेतृत्व चली। आपण को समय जदि सर्ट अच्छी तथापि मु मन पकई दूसरी आप अच्युतानंद मालिका पढ़े। अच्युतानंद मालिकार लिखाई मो माने मो ये 22 पाँच भितर विनर खेल
1999 ମସିହାରେ ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଢ଼ିବେ ଯାଇକି ଘରେ ଫେରିକି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଜଣେ ତାମିଲ ହାତରେ ଶାସନ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ନବୀନ ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ଜଣେ ତାମିଲ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁଶାସନ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସେ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେବା କଥା ଯେ ଏଠି କେତେ ସିଟ୍ରେ ସରକାର ହେବ, ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ନିଜେ ସେ କଥା ଡିକ୍ଲାର କରିଦେବା କଥା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସେ କହିବାର ସେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ, କାରଣ ଏଥର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଡିଆନ ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପଇସାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଗୁତୁରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ରଖିଦେଉଥିଲେ, ଗଚ୍ଛିତ କରି ପଇସା ରଖିଦେଉଥିଲେ, ମଦ ରଖିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ଲଗାଉଥିଲେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଛି ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ କହିବି, ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ୍ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ୍ ପିସିସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଏକ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ହାଟେଡ଼ିର ବିଡ଼ିଓ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଟିଭି।